Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo questo Vamos, nuovo vamos a seminario tener este nuevo organizzato seminario dal organizado Master in por el Tecnologia Máster degli en Alimenti, Tecnología de los organizzato Alimentos, appunto organizado dall'Università di por la Parma e Universidad dalla de Facoltà Parma, di junto con la Agronomia Facultad de dell'Università Agronomía di de la Buenos Aires. Universidad de E Buenos il tema Aires. Y el tema tratterà que se va a tratar un hoy titolo estremamente tiene un interessante: come título misurare la particularmente cottura della interesado: ¿Cómo pasta. medir Ma la cocción de la lo tratterà pasta? Lo il tratará este professor tema el Andrea profesor Scotti, Andrea che Scotti, insegna que in questa enseña Università en di Lund, Suecia, en ma la ha Universidad de Lund, un'origine pero que él es de a Parma, origen, perché si è laureato tiene in su fisica origen presso en la Parma nostra porque università, poi se con successivi master recibió en física en dottorati la a Universidad de Berlino Parma e y ha hecho Aquisgrana, un ecco, doctorado e en Aquisgrana, il suo Alemania, campo di y interesse appunto su è lo campo de studio della interés materia precisamente es el soffice estudio con de la tecniche di materia analisi blanda con avanzate. técnicas de Ecco, análisis si tratta di avanzadas. analizzare anche la struttura Y interna appunto esto della da la pasta e posibilidad lascio a de lui la estudiar la parola estructura perché interna potrà de la spiegarcelo pasta, y meglio le cedo forse a él la palabra porque nos va l'argomento a trattato. poder explicar mejor el argumento que va a Grazie, tratar. professor Bonazzi. Muchas gracias, Innanzitutto lasciate profesor perso che non Bonazzi. volevo chiedere Ante todo, scusa me perché penso sia pido la disculpas prima porque, presentazione scientifica che porque faccio in italiano da voy a dar la laurea clase en e mia italiano figlia ha iniziato y, l'asilo, si è presa un malanno e y quindi anch'io sono mi scettico, ho un po' di hija está raffreddore enferma, y yo ma también estoy un poco spero resfriado di y aiutarle de un poco de con dolor de accento. garganta, pero voy a tratar de Come ha detto lui, sustituir esto. professore, Como dijo el inizio con profesor, un comienzo breve recap con un di dove breve vengo sostanzialmente. inicio de dónde Sono di Pizzighettone, provengo. in provincia di Él Cremona, in nació Italia. en Ho Pizzighettone, en studiato provincia de Cremona, sia Italia. all'estero che il master Estudió in en Parma, la Universidad fisica, de Parma física y materia también, condensata. eh, E poi y sostanzialmente después, dal desde el 2010 ho lasciato 2010, l'Italia, ho dejó fatto il mio Italia, PhD formalmente hizo di PhD in su Zurigo, lavoro formación presso y l'Istituto per en Suiza y Facility trabaja per scattering en elettronico in Svizzera. Sto lavorando attualmente in estuvo Tolosi, negli en, Stati en Uniti. Ho fatto un primo... Sì, ok, ok, perfetto. Perfetto. Dopo il después dottorato del ho doctorado iniziato un comenzó periodo di un ricerca periodo de breve a Lund, investigación breve en in Lund Germania, antes de ir a con un Alemania, fellowship e poi ho con lavorato un per VTA eh, Aachen, de- dove ho iniziato donde empezó a praticamente con trabajar en, umani. En Nella mia ETH master Zurich, thesis a lavorare con empezó a soft colloids, trabajar con con soft particelle colloids, colloidali soffici con, e con estos coloidales fino ad arrivare adesso che sono blandos stato para professore llegar associato hasta e hoy Wallenberg Fellow all'Università di en la Lund. Universidad de Dunque, cosa Lund. faccio? E ¿A qué entrerò me un po' più dedico? nel Voy a entrar un dettaglio poco más en detalle attraverso queste prime a través de estas slide. Io faccio un primeras sacco di diapositivas. esperimenti di Yo, scattering, él di hace un diffrazione montón in de scattering, experimentos ma de recentemente scattering su eh, microgel, che sono delle particelle en polimeriche, partículas delle sfere poliméricas, soffici e le uso per blandas, capire y il las rol uso della para entender el rol morbidezza de nelle la proprietà di una ternura, pasta. de la Per propiedad. fare questo Entonces, para sono hacer interessato esto, a estoy interesado lunghezze molto piccole, en longitudes muy dell'ordine pequeñas, di del orden nanòmetri per exponent, quindi nanómetros, 10 alla meno 9, 10 alla 10 meno a la 10, menos 9, ok? 10 a la menos 10. Per fare questo Y appunto para hacer vedremo esto, vamos seguito a ver questi a esperimenti di continuación, hacemos scattering estos experimentos a de Darmstadt scattering Facility, a eh, grandi eh, en, centri en internazionali. grandes Adesso centros per le internacionales. slide, fammi vedere se Por le las riconosco. diapositivas. Esatto. Qua siamo in Aquí Svezia, estamos qua en siamo nel Regno Suecia, aquí Unito, adesso estamos en in el Reino Svizzera Unido, acá en siamo Suiza, aquí in estamos Tennessee en e poi siamo Tennessee, all'Institut de Langevin a eh, Grenoble y aquí in estamos Svizzera. en Grenoble, Tra i più attenti di Suiza. voi avranno Para notato che los más atentos insieme alle habrán foto notado que junto a las di questi fotos grandi de macchinari estos grandes, de estas grandes sostanzialmente c'è una maquinarias, costante hay una che è la mia constante partner in que crime e che è anche es mia moglie su Gertrudit.
partner Judith, que empezamos a trabajar juntos, trabajamos en Mónaco, en experimentos, y tuvimos varios años juntos hasta que, bueno, nos hemos casado. Y a esto, bueno. cosa La cosa importante è che Sud importante lavora un es sacco que su ella Microsoft, trabaja sulla mucho Maggi, sobre microcells, sulla pero pasta, en quindi la pasta lei sostanzialmente ella il vero es PI del sustancialmente progetto. la E que lleva sostanzialmente il adelante el progetto è nato proyecto. un Este po' così, eravamo proyecto a nació Alba, questo un è stato poco il primo comune así, di Alba, eravamo, eh, eravamo nelle Langhe, et- e dopo y che insomma a después, cena un po' troppo barolo eh, le ho eh, chiesto, ma le- cosa ne pensi se ¿qué provassimo a qué mandare in piensa, microonde un profesor, micro Aziz si, sulla pasta? si E Sud, che è molto curioso, mi ha detto, sì, va, perché no? les parece si mandamos rayos X sobre la Scusami, pasta? avevo sentito un coso. E Sud mi ha detto, Y él sì, me perché dijo, no? sì, ¿por qué no? Possiamo Podemos provarci probar e y vediamo vemos cosa qué succede. sucede. Quindi, a parte gli Entonces, scherzi, aparte de las ci siamo bromas, nos detti, ok, ma cosa preguntamos, c'è di pero ¿qué hay de nuovo nuevo da para sapere sia sulla saber pasta en che la su pasta, molti que es uno de alimenti los più antichi alimentos más antiguos del del mondo mundo e y studiato estudiado in molte en culture muchas con molti culturas con metodi muchos sperimentali? métodos experimentales? Beh, se ad esempio mi Sí, por piacerebbe di ejemplo, hay un avere deseo que siempre crece varietà de senza tener glutine di variedades prodotti che sin però siano gluten, pero que soddisfacenti sean per il satisfactorias para paladino. el Ovviamente uno paladar, non vuole rinunciare que uno no quiere alla renunciar a la qualità della calidad pasta de la pasta che mangia. que come. E quindi Y uno entonces potrebbe uno podría pensare, o comunque si pensa che piensa le macroproprietà que las macroscopiche propiedades di macroscópicas, masticabilità que eccetera, esté al dipendono dalla dente, dependen microstruttura, de la cosa fanno microestructura. gli atomi o Pero, ¿qué comunque hacen il los posto molecolare, átomos cosa fanno le o qué proteine, hacen las cosa fanno gli proteínas? zuccheri ¿Qué all'interno della hacen pasta. los E azúcares en el interior de la quindi per pasta? Y por sviluppare, lo per tanto, capire perché para esistono delle desarrollar o differenze para tra la pasta entender normale por qué hay e la pasta diferencias entre senza la pasta glutine, normal y la uno pasta sin deve gluten, in sintesi uno guardarsi tiene en dentro. síntesis mirar en su Come interior, fa uno en a síntesis. Y guardarsi entonces, dentro? ¿cómo hace Beh, a mirar adentro nello spazio, en nel real space, en nello el real spazio space, reale, en uno el può usare espacio un real, uno puede usar un microscopio, la mia lente, un ingrandisco microscopio con la lente il grandone, questo agrando ad mi esempio è muestra. Esta es, un'immagine por ejemplo, una di imagen pasta, de e posso pasta vedere che y ci puedo sono ver dei que grandi existen gránulos candidi e de questa almidón. matrice Es in esta giallo. en color Un'altra amarillo. cosa Otra che cosa vediamo da que questa vemos immagine de è esta che imagen abbiamo es que tenemos un de limite todos modos un inferiore al limite che límite può guardare la inferior al pasta, cual che è podemos 20 ver. micrometri, Aquí che es de 20 20 per 10 alla micrómetros, meno 20 6, por 10 a la menos molto 6. piccolo, se Es muy pensiamo pequeño si alla vita di pensamos tutti i a giorni, la abbastanza vida, grande se pensiamo alle bastante dimensioni degli grandes si atomi, pensamos a las dimensiones de los dell'organizzazione delle átomos, proteine, de las eccetera. proteínas, Qual etcétera. è il problema? Il problema ¿Cuál es el è problema? El problema o il fatto, diciamo, el è hecho, che digamos, la es microscopia que non si la permette di microscopía no andare nos a permite dimensioni de ver molto molto piccole, dimensiones, perché fino a el límite de... dimensioni che sono più vicini della lunghezza d'onda che sì, di fraction limit. Tenemos siempre el límite de la Sono proprio difracción, misure con entonces no effetti che puedo sono più distinguir vicini della entre lunghezza objetos que d'onda están más cerca a la sonda che a la uso longitud per de onda ispezionare y il la mio sonda que uso microscopio. para E inspeccionar mi questo muestra. limite può Y este essere mitigato, límite puede studiato ser per esempio da mitigado Charlotte, eh, premio eh, Nobel di si qualche anno fa, eh, Senf, como eccetera. dijo el premio Nobel algunos Però años atrás, ovviamente pero la
sono i Es- microscopi esta che possono microscopía pensare a mostrare come dei cálculos e quindi in necesita realtà algunos non trucos y misuro entonces mai no il mido nunca campione la della sua muestra interezza e delle en sue su condizioni entereza y en sus iniziali. condiciones iniciales. E quindi, Y por lo possiamo tanto usare podemos quello usar che si chiama small lo angle que se llama scattering, in small angle italiano che scattering. sia Pienso que en diffrazione italiano sea ottica, difracción de pequeños e in ángulos. Y particolare en questa tecnica particular, esta vive in técnica quello che si chiama vive en spazio lo que se reciproco. llama Ok, nello espacio spazio reale recíproco. prendo il El campione, espacio lo metto in real, tomo mi muestra, microscopio lo e pongo en el vedo, in microscopio questo y veo, caso, en este nel caso, por esempio qua, ejemplo, en el una gráfico, sfera che vería con un una raggio di esfera 50 con nanometri. un Io non rayo la de vedrei in 50 questo caso, nanómetros. No la però vería porque es una esfera immaginiamo che muy nello spazio pequeña, reale pero imaginemos questo que el è espacio real, l'oggetto che este es el fotografiate objeto que con veo. Espero que la vean forza mi del mouse. flecha del mouse. Invece, En se vado cambio, nello spazio si reciproco, voy che è al un espacio esperimento di scattering che vi recíproco, farò que vedere hago un experimento de come scattering que les voy a come fatto, mostrar cómo está quello che hecho, misuro è lo que mido es una un'intensità di una sonda che intensidad de uso, una che può sonda essere que uso, raggi X que pueden ser o rayos neutroni. X o E neutrones, y questa esta, sonda esta è in sonda funzione, la variabile di es questa en X función, es la si variable, la chiama X se scattering llama vector, scattering movimento vector, trasferito, momento che si indica transferido, normalmente que con se Q. indica E normalmente vedete che ha con le Q y dimensioni ven que di tiene la una lunghezza dimensión al de una contrario, è una longitud al lunghezza al contrario, meno 1. una Sostanzialmente longitud a la potete menos uno. pensare Sustancialmente pueden il pensar momento que el scambiato momento come intercambiado pi greco como, diviso la como lunghezza che P voglio griego. ottenere. Cosa vuol dire? Vuol ¿Qué dire che quiere se ho decir un esto? Que oggetto si tengo molto un piccolo, objeto muy pequeño, L è molto piccola L e es muy quindi Q è molto pequeña, grande, quindi entonces Q nel es muy grafico grande. Entonces, en el la parte di gráfico, interesse la sarà parte fatta de in interés questa zona, será a en alti esta valori di Q, zona, a sopra altos 10 valores de all'unione Q, quinta. sobre 10 a la menos uno. Mentre più l'oggetto diventa Mientras que grande, cuanto más più grande es le el objeto, lunghezze más las caratteristiche che ci longitudes, interessano características que sono nos spostate interesan verso, están, estas alejadas, scusate, verso i Q piccoli, verso momenti es- scambiati più piccoli. están, entonces están, en ese caso va Adesso, más a la cosa vedete izquierda nel hacia, video? Nel video ¿qué ven vedete en el una video? sfera Ven una che diventa esfera sempre que più se grande, torna cada ok? vez más Se la grande. vedo nel Entonces, si la microscopio, veo cosa che como en el avete? Quello che microscopio, c'è è veo un video, la lo sfera que hay en el cresce. video, más que la esfera crece cada Scatter's vez come más. Si esperimento di la mido scattering, como uso experimento de l'intensità in scattering, como funzione del intensidad en momento función del scambiato momento intercambiado Q e la curva y la corrispondente alla curva sfera sono correspondiente a la tutte le esfera, conseguenti son, oscillazioni son todas che las vanno oscilaciones que ustedes ven sempre que più siempre verso van cada vez sinistra más fino hacia la alla parte izquierda, debole. más grande se torna la E esfera. perché ¿Y è por interessante? qué Perché es queste curve, interesante? Porque queste estas curvas, oscillazioni che estas vedete oscilaciones sono que ven, intimamente íntimamente relazionate están alle relacionadas a dimensioni las della struttura dimensiones y a la interna, in estructura questo caso della interna, en sfera. este Ad caso de la esempio, la esfera. Por sfera. ejemplo, Ok, a, quindi a diciamo che ho fatto una su... sintesi, ho una Entonces, he particella hecho molto tengo piccola una che non partícula posso muy vedere col pequeña que no microscopio, la puedo voglio ver con ancora microscopio, pero que quiero caratterizzarla e sapere escaterizarla. Quiero saber cuál es su qual è la sua dimensión, cuál es dispersità, su se è polidispersidad, omogenea, eccetera. si es Non homogénea, posso usare etcétera. No microscopia, puedo usar microscopía. farò un Voy a esperimento di hacer un scattering, experimento misurerò de qualcosa scattering. Voy a molto medir simile a algo quello che vedete parecido a lo que ustedes ven cambiare aquí all'interno del cambiar. vecchio, Voy a però desarrollar un metto modelo. Voy a obtener las informaciones que quiero. adesso. Bien. In realtà i En dati, realidad, los come datos, sembrano quando faccio un esperimento, como son, anche col como cuando quiero hacer un microscopio o experimento, con el dall'infravermelho, i microscopio o de corrispondenze, il imagen, corrispettivo dell'immagine sono el queste correspectivo de la imagen son immagini estas due imágenes dimensionali, questo è un dos detector dimensionales. Este es di un diversi detector y colori, los distintos colores rappresentano quanti representan fotoni cuántos o fotones neutroni o sono neutrones arrivati sul llegaron detector. al Colori più detector. caldi Colores más significano cálidos più significan neutroni más omogenei, neutrones, colori più y más freddi homogéneos. Colores más significano fríos meno significan neutroni menos omogenei. neutrones.
Quindi vedete che ci Entonces sono, ad aquí esempio, ustedes ven cerchi que concentrici, hay unos poi ci círculos sono queste concéntricos y después riflessioni, están picchi più estos luminosi. picos Ok. más luminosos. Naturalmente per analizzare questi Para dati analizar riduciamo estos datos, reducimos l'intensità la per, intensidad contro questo scattering contra este vector e scattering le curve vector sembrano y las così. curvas Le parecen informazioni che así. sono Las contenute qui, informaciones ad esempio contenidas in aquí, questo por esperimento ejemplo, en stavamo este misurando experimento queste estábamos particelle che midiendo estas appartengono partículas polimeriche che non sono omogenee nella poliméricas loro que no son struttura. homogéneas en su estructura, Generano curve generan come questa, curvas como con, esta, potete con, vedere, como pueden la parte ver, nera la parte rappresenta negra il modello che representa el riproduce modelo que dalle reproduce, que informazioni nos da las sull'architettura informaciones della sobre la singola arquitectura particella, de cada partícula mentre individualmente, gli altri mientras que picchi, che todos los sono otros gli effetti in picos, questo que caso son en todos los secondari, efectos ci danno picos le de Bragg, informazioni nos sulla dan las struttura informaciones sobre la globale estructura delle particelle, in global questo de la caso muestra. il En modello este caso, las cristallino. muestras eran cristalinos. Naturalmente con queste belle Naturalmente, curvas tan possiamo ottenere bonitas se solo pueden quando obtener solo usiamo un cuando modello, usamos un un sistema modelo, modello, un che è il sistema motivo per modelo, cui que es el studiamo. motivo por el cual estudiamos esto. Allora, sono partito dalla Pero coda, se volete, comencé per de la vedere cola, si cosa se quiere. misuriamo e Vemos qué quali medimos informazioni y qué possiamo información ottenere. Ad podemos esempio, il obtener. raggio delle Por ejemplo, particelle, el radio de las la distanza con partículas, i la vicini, distancia con los quale vecinos, struttura qué cristallina estructura abbiamo, eccetera. cristalina tenemos, etcétera. No sé si el profesor está muteado No, no, ok, intencionalmente. ok, ok. Ok. Scusate, avevo notato e mi si era ammutolita Dice, la pide persona. disculpas porque se había Andiamo muteado. avanti. Allora, Ahora ya ha regresado. in realtà adesso En proverò realidad, brevemente a yo voy a probar spiegarvi brevemente a come facciamo un explicarles esperimento di cómo scattering. hacemos un Ok? Quindi un experimento de esperimento di scattering, difrazione a un picco di ejemplo de angolo. difracción a pico de Abbiamo una ángulo. sonda, Tenemos una sonda, facciamo dei legionari da digamos, impero romano, che viene a que interagire con il interactúa mio campione. con mi muestra. Suspensione di particelle Suspensión de colloidali, partículas pasta, coloidales, pasta, uso, limoncello, qualsiasi cosa limoncello, vogliate cualquier mettere cosa que nel queramos vaso. poner en E immaginiamo che questo la prueba. campione sia un Esta villaggio di muestra, Galli in Normandia, imaginemos in que es una Bretagna. villa en Gales, en Ogni Normandía. campione Cada ha quelli che si muestra chiamano tiene centri di difrazione, centros che è de dove difracción, que es l'interazione donde la fra la interacción mia entre sonda mi raggi X sonda, o rayos neutroni X o e il neutrones y campione la muestra avviene. se E da, in questo se caso sono produce. dei Y en este galli caso della son los, Bretagna. los galios, los E galos. poi cosa succede? ¿Y La sonda, qué quindi i miei hay? ¿Qué neutroni e sucede? i miei La fotoni, sonda donde mis vengono fotones, mis deviati dal neutrones son campione desviados e de la muestra misuriamo y nosotros la medimos sonda la desviata sonda di un certo desviada angolo de un cierto ángulo su un detector. sobre un detector. Ora, vi ho già detto che la sonda Ya che dije que la usiamo, sonda que sostanzialmente in usamos questo talk en di lezione, sono due son distinte. sondas Possiamo fare degli distintas. esperimenti di Podemos hacer scattering experimentos de usando scattering sia i raggi usando X tanto che i rayos neutroni. X como Qual neutrones. è
la differenza ¿Cuál es la La diferencia? differenza La è con diferencia che es cosa con qué cosa interagiscono i raggi interactúan X mis o rayos movimento. X Nel o caso dei mis raggi X, neutrones. En el i caso de raggi rayos X X van a con gruppo di interactuar elettroni che con reagiscono con le nubes interferonciazioni. de Nel átomos caso de dei nuestra neutroni muestra. En el caso de neutrones van a interagiscono con interactuar degli con los atomi che núcleos sono de los vicino átomos que al componen cateno. mi muestra. E anche Y l'interazione è diversa también la perché interacción i es raggi X distinta porque los sono rayos fotoni X in son interazione fotones en elettromagnetica interacción che interagiscono electromagnética i raggi, potencial de i Coulomb. neutroni Los invece neutrones, en interagiscono cambio, in maniera molto interactúan de puntuale manera con muy quello che è stato puntual con lo definito que fue il pseudo definido potenziale di Fermi. Lo pseudo potenziale di Fermi. lo que fue Fermi sono designado gli elettroni. como pseudo potencial de Fermi. Ora, per fare questi Para esperimenti, hacer una delle cose estos che preferisco experimentos, è una de las che cosas que prefiero bisogna avere es il que es contributo di tener el molti. aporte Sono quasi de tutte muchos. collaborazioni Casi todas son internazionali. colaboraciones Nel caso dei raggi internacionales. X En el caso de los rayos usiamo il X, sincrotrone, quindi usamos el queste, sincrotrón, quelle es cariche decir, sono estas accelerate partículas con densità cargadas, prossime aceleradas a a quelle della densidades luce, próximas como per un la de la effetto luz, por un relativistico, efecto, relativistico eh, eh, emettono fotoni emiten con fotones a una emettono onda verdadera ben determinata longitud de onda bien e usiamo quei determinada y fotoni usamos per esos medirli. fotones para hacer In las particolare qui medidas. io En vi ho particular, messo yo gli puse SRF, che è la el risoluzione ESRF, europea, la Swiss surgente SLS, che sono i europea, Mini Diamond e SLS, Max que y 4, Diamond y Max 4. 4, Quindi que es quando si fa otra un esperimento fuente. Cuando se di quiere raggi hacer un X, di experimento de solito rayos i X, laboratori generalmente te lo approvano, eh, se sei te fortunato, e vai aprueban a la fare l'esperimento. propuesta y E vas a hacer el questi experimento si strumenti tenés suerte. Y sembrano los instrumentos sono più o meno parecen, così, son sono más o menos giganteschi. Qui así, abbiamo, penso, 14 gigantescos. metri Aquí di tenemos tank 14 detector, metros si de possono fare tanques molte para el cose detector. Se nella pueden slide hacer più a muchas destra vedete cosas. En la Frida, una diapositiva más a la postdoc che derecha sta es lavorando con un Frida, que es aerometro, una quindi possiamo fare doctora que está misure con un in aerómetro situ donde puede hacer mentre il mediciones in campione situ, scorre o donde mentre si la fa misure di muestra viscoelasticità. corre o hacemos pruebas de E lo stesso vale viscoelasticidad. Y lo mismo vale quando vogliamo para fare degli cuando esperimenti tenemos que con hacer neutroni. experimentos Anche in con questo caso neutrones. También studiamo esto appunto escribe un alle pequeño diverse facilities, viene proyecto, mandamos a las valutato facilities, a viene ricercatori e aceptado se y si approvato es otteniamo dei aprobado, tempi di time, obtenemos tempo di misura, per tiempo fare i de nostri esperimenti. medición y podemos Qui hacer anche qua nuestro experimento. ci sono un paio di modi Aquí per hay fare un i par de neutroni, maneras para sicuramente hacer il los più vecchio neutrones. El è más usare un viejo reattore di es usar elettrica un reactor de produzione di energia, investigación è il con caso producción de tipico energía. dell'Hydrogène a Grenoble in Francia, a Esto se Emel, hace en o Grenoble, en Francia, dell'MZ a Garching, a Monaco di Baviera. y también se Oppure per llevan neutroni open adelante en source, in Múnich. questo caso En este ISIS, caso SynQ tenemos in ISIS, Svizzera, e SynQ molto en presto Suiza y la muy nuova società pronto la europea nueva userà fuente qui europea que a estará Lund, si chiama aquí ESS, en European Lund, Spallation. que se llama ESS. E qui anche in questo caso il Entonces, en este layout caso, degli el strumenti è layout de los abbastanza simile, instrumentos tanto está bastante giganteschi similar, da también collezionare i gigantescos, nostri para neutroni. coleccionar nuestros Ok, neutrones. adesso che vi ho fatto sta Ok, bella ahora predica que hice esta di buena perché facciamo queste prédica, misure porque hacemos estas con la pasta mediciones con e la su come lo pasta y facciamo con le sobre cómo las tecniche, hacemos con usiamo y con qué fatti técnicas lo esplicito hacemos, perché, les digo por qué. qual è la domanda ¿Cuál che es Eli la Jude pregunta originariamente que voleva él y Jude querían rispondere? responder Era originariamente? qual è la Era, ¿cuál chiave per es la avere clave para buone varietà obtener in buenas termini di variedades en términos masticabilità de e resistenza a masticabilidad y cattive resistencia condizioni con di malas cottura o di condiciones de cottura quotidiana, cocina, per eh, paste para senza pastas glutine? sin gluten? E il Y nostro nuestro obiettivo è objetivo es
linkare linkear, relazionare relacionar le proprietà las propiedades macroscopiche della pasta macroscópicas, escotta, la la pasta pasta al no dente, está al la pasta è dente, sí está al cruda, dente, la con pasta le está dati cruda, con las microscopiche, propiedades qual è la microscópicas, cuál es dimensione la dei dimensión grani di de los amido della granos de pasta, almidón de la quali sono pasta, le cuáles lunghezze son las caratteristiche della longitudes matrice di características de la glutine nella matriz pasta de gluten normale, en nella la pasta matrice normal y en la sostitutiva, matriz nella sustitutiva, pasta en la senza pasta glutine. sin gluten. E quindi quello che Y abbiamo por lo fatto è tanto lo que stato hicimos ha esattamente sido andare, in exactamente questo caso ir, en l'immagine este è caso la dall'Ailel, imagen de in Ailel Francia, del dove abbiamo reactor en cucinato Francia, la donde pasta cocinamos nei la Baker. pasta Mi en los perdonerete perché Baker. pur Me van essendo a italiano non perdonar riesco a porque si fare bien es spaghetti, italiano, quindi tuve que, farò si soy italiano, tuve que la quebrar, Baker. partir L'abbiamo la pasta porque no cotti entraba in en los acqua Bakers, normale, lo d'acqua cocimos en pesante, agua, oppure en delle agua misture di acqua común, normale, en acqua mixtura pesante, con vi dirò agua poi pesada il motivo. y después les voy a decir el E motivo poi li y abbiamo messi después in lo pusimos portacampioni, en questo portamuestras, pa che si chiama esto Lollipop Lecca que Lecca, se llama la el pasta lollipop, con un la spaghetto pasta, inserito qua, es e invece qua un poco vedete de questo fideo. Y sandwich aquí style perché ven due que parti di pasta che Sansel fai y come un panino e si mettono es como un campione, vedete gli sándwich donde se spaghetti pone la tagliati e muestra messi y sia aquí su están los bicchieri che espaguetis messi cortados verticalmente. y puestos Mettiamo verticalmente. questi campioni Ponemos estas nel muestras razzo di en neutroni el o di rayo raggi de neutrón o de rayos de fotones, de parte rayos X, del parte raggio del passerà radio alla va a reazione pasar, del chimica rayo va a pasar a e través parte del raggio y verrà parte del deviato radio va a sul ser detector. desviado sobre el Sostanzialmente detector y la nostra misura sustancialmente nuestra sembrerà medida come l'immagine del parecerá como detector la come imagen del, mostrato del detector va a mostrar in questo slide. en esta diapositiva. Allora, che pasta Entonces, abbiamo ¿qué usato? pasta hemos Immagino che usado? nessuno di voi conoscerà il brand che abbiamo Ustedes scelto, conocen che seguramente el brand que l'arte hemos ovviamente elegido. facilmente eh, siamo riusciti a comprarlo in Logramos Svezia, comprarlo Germania, en negli Suecia, Stati en Uniti Alemania, en Estados e Unidos abbiamo deciso y hemos di decidido variare i de parametri variar. Estudiamos nuestras suspensiones de polímeros, sono a concentrazione responden di a la sale, quindi concentración de se sal muy cucineremo la bien. pasta Vamos a senza cocinar la sale, con pasta sin 3 grammi e sal, mezzo, con 7 con gradi 3 per gramos, litro con di 7 farina. gramos, con 14 Allo gramos por stesso litro. modo De la misma abbiamo manera, mantenuto hemos costante la mantenido concentrazione della constante la pasta, concentración de la 100 grammi per pasta. litro. Y, Abbiamo 100 variato i gramos tempi por di litro, cottura variamos los dal tiempos de cocción 70% de appunto setenta quello por indicato, quindi ciento undercooked, indicado, undercooked, il tempo di al cottura tiempo de indicato cocción dal indicado produttore, por el a productor, overcooked, a overcooked, es a 130%. 130% del tiempo de cocción. E poi Y después abbiamo usato hemos diverse usado miscele di distintas acqua e acqua mezclas de pesante agua y agua pesada, e que como les decía, que es sostanzialmente per la principalmente vita di tutti i giorni para la sono vida de todos uguali, los días, son uguali con la iguales questione di con el sconsigliamento asterisco. Y principale. sobre esto vamos a volver. Adesso, come ¿Cómo sono i dati son los della datos pasta? de la Ecco pasta? qua il primo He esempio. Questi aquí dati el sono primer stati ejemplo. misurati Estos con datos fueron raggi medidos X con rayos analisi nel X Regno Unito en el Reino e vedete la curva in Unido y basso ven que la prueba è abajo, que un está en azul, campione es una composto da muestra compuesta pasta por secca pasta normale. seca normal. A questo campione poi uno può A aggiungere l'acqua a e esta la muestra se le curva agrega agua cambia y e la diventa curva la cambia curva y se gialla torna rosa. amarilla la curva. Poi possiamo anche Después aggiungere del podemos sale también e la agregar curva sal evolve y la ancora curva nella curva verde. evoluciona en la curva E verde. poi Y invece possiamo después, anche en cambio, provare a podemos fare un también mortaio, probar ya machinare a velocemente triturar lo más spaghetto finamente secco el che avevamo, espagueti seco la que curva teníamos y evolve la nella curva curva rossa. evoluciona en Adesso, curva come vedete, roja. non ci sono Como ven, molte no hay caratteristiche, muchas ce ne sono meno características, di hay quelle che vi ho fatto vedere menos al de las que les principio mostré al nel sistema inicio modello. como en el Però ci sistema sono ancora delle modelo, pero caratteristiche. existen todavía Innanzitutto ci sono dei características. picchi. Ante todo, hay picos. Uno
Uno que corresponde a 90 y el otro a 59 nanómetros y 5 nanómetros. ¿Cómo hago a decirles la dimensión, la longitud a la cual corresponde este pico? Con una relación muy simple. El largo, ese 90 nanómetros, viene. 6,28 diviso il valore. Sì. Allora, da dove Entonces, vengono, ¿de da dove dónde viene il valore di 9 proviene el nanometri? valor Guarda, 9 viene da questa nanómetros? formula, Viene de ok? esta 2,6 fórmula, 2 pi 28 diviso il dividido valore el in valor del picco. en Quindi Q del pico. vedete, ad esempio, Eh, Ven curva la gialla, curva cresce, amarilla, crece, poi crece, inizia a crece, decrescere. después Quindi comienza a cercando il decrecer. Entonces massimo, lo encontramos abbiamo dónde il está el valore máximo y después dell'asse dell'X, tenemos en el valor, prendiamo en questo el valore, eje de lo la mettiamo X, in questa tomamos formula este, e este otteniamo valor, questa lo ponemos en este ora. valor y obtenemos 9 Ok, nanómetros. a cosa Bien. corrispondono ¿A questi, qué questi corresponden picchi? estos Beh, picos? allora, il Bien. picco a Entonces, el pico a 0,06 Angstrom 0,06 Armstrong corrisponde corresponde all'allineamento al nelle alineamiento mani en las minas de almidón. come Y vedete è como molto più ven, es visibile quando mucho más aggiungiamo l'acqua, visible la cuando pasta agregamos el secca, agua, la la curva blu, pasta e la seca, pasta la curva azul y la che abbiamo pasta semplicemente a la cual aggiunto in simplemente le risposta. agregamos Vedete agua questo no picco cocida. emerge, Ven, este pico emerge, emerge ok? fuertemente. E dall'altro Y lato ci sono del questi otro picchi più lado piccoli existen che estos abbiamo picos más aggiunto pequeños qua que nell'inset que hemos agregado dell'immagine. aquí en la Invece imagen. questi En picchi che sono a cambio, estos distanze picos que son a più piccole, a distancias cosa más corrispondono? pequeñas, ¿a Alla qué struttura corresponden? A la che si forma nella estructura que se pasta su forma scale en la molto pasta sobre 5 escalas muy nanometri, ok? pequeñas, 5 nanómetros, 50 Angstrom 50 vuol dire 50 Armstrong volte il raggio di significa un'atomo, 50 veces el radio del átomo para quindi darles una idea. queste Entonces, dimensioni molto piccole estas sono, dimensiones muy pequeñas determinanti están dall'estruzione, determinadas quindi por la dal processo extrusión, che applico per creare la por mia el pasta. proceso que aplico E para crear mi pasta y completamente scompaiono quando il desaparecen graffino è cuando saturato. la Ok? muestra es hidratada. Quella era la pasta Eh, senza glutine, Esta es la no, quella era la pasta pasta normale, e poi abbiamo normal fatto lo y stesso, después como la pasta experimento con senza la glutine pasta e sin vedete gluten y qua ven ci que ya manca existen, quel nos picco falta ese strutturale che pico veniva dalla estructural lavorazione que più venía de la alti Q. elaboración a Naturalmente más la altos pasta Q. senza glutine, Naturalmente, la pasta sin serve gluten una matrice sirve una matriz proteica per contenere, proteica para contener, la es starch, necesaria esta per matriz contenere para obtener appunto la forma la forma de la che viene pasta fatta y semplicemente se hace saltando altre proteine. simplemente triturando Ma otras che cos'è proteínas. Y l'evoluzione di después questa aquí ven la la función pasta en las senza curvas. glutine La pasta sin gluten secca mostra solo un seca picco, quando muestra aggiungo solo un l'acqua pico. Cuando questo agrego picco el agua, si este sposta a pico valori se molto più desplaza bassi, a cosa valores de vuol Q dire menores, i quiere ghiandi decir si que los separano di più, almidones se ok? separan Quelli più más, bassi pues los Q bajos saranno nel denominatore della al dimensione denominador de la originale. dimensión E poi, y questo después particolare este tipo di particular farina tipo de gluten si harina era sin fatta gluten partendo se da una hizo farina di partiendo de una grano harina turco de e grano, farina di de riso, grano e quindi turco y abbiamo comprato e abbiamo de arroz y individuato che loro sono la curva los verde, hemos aislado, que es la la curva curva rossa. verde y la curva Vedete ad roja. esempio Y che ven, por nella farina di ejemplo, riso, que en la curva harina de rossa, arroz, que es c'è la un curva sacco di roja, struttura, ci sono un hay un sacco di montón de picchi, estructura, è hay un montón de quasi il picos, campione parece ideale casi la muestra ideal dell'esperimento, que les mostré al però tutta questa inicio, pero struttura toda esta viene persa estructura se quando la pierde farina viene cuando lavorata la e harina es quando ottengo elaborada la y pasta cuando senza glutine. obtengo la pasta sin gluten.
Adesso va bene che vi ho detto Está bien que les dije a qué corresponden estos picos, pero veamos un poco qué pasa, qué les pasa a estos picos, en particular al pico de los almidones mediante la gelatinización, cuando lo ponemos en agua normal y después siempre sin sal, lo cocemos por la pasta por 4 minutos, por 10 minutos, que es el tiempo de cocción indicado, y por 13 minutos, en el cual la cocemos por demás. Entonces, este pico que está bien presente cuando la pasta está apenas hidratada, no cocida, ya la cocemos después de 4 minutos, decrece significativamente y después queda siempre ahí, pero es muy bajo y ancho para la curva roja. Entonces aquí estamos viendo el proceso donde los almidones y el agua sujetos al calor causando los gránulos diventare molto più grandi. de starches que se vuelven más grandes. Ora abbiamo Bien, fatto hemos hecho el l'esperimento senza experimento sale, sin sal abbiamo y preso hemos il valore del tomado el picco, valor del Qmax, pico, l'abbiamo Qmax, diviso due pi lo per questo dividimos valore e 2pi si por dà este valor sostanzialmente y la esto se da distanza tra i sustancia, nos da granuli la di distancia starch entre los gránulos de starches varianti. entre los Abbiamo osservato almidones y come hemos molto col observado tempo cómo evolua e come questo tempo evoluciona con el tiempo de parte a cocción que 98 arranca Kelvin, en poi 98 senza sale Armstrong y evolve después sin fino sal a evoluciona 100, hasta 102 100, Armstrong. 102 Lo Armstrong y stesso el comportamento mismo più o meno si comportamiento más o menos se ottiene obtiene in cuando esasperato cocino exasperado over excesso con un di sale, exceso de sal, blu, e invece ahí, c'è los un puntos comportamento azules. En cambio, diverso hay un quando comportamiento uso la quantità distinto di cuando uso sale la cantidad de che è sal, quella que es identificata aquella dal produttore. identificada Questi por sono el i productor. misurati, in Entonces, realtà esto dice mettere que en esattamente la realidad quantità di poner la sale justa non conta cantidad de sal solo no cuenta per solamente il sapore, perché se si por mette el un chilo di sabor, sale porque si le chiaramente pongo lo 1 kilo de soffuato sal, avanti, claramente que no puedo però comer esa preserva pasta, anche delle pero strutture preserva interne che también las poi estructuras saranno internas que luego van tradotte a in ser traducidas en un, feeling più en un piacevole feeling quando más mastico la placentero pasta. cuando mastico la pasta. E poi Y ci siamo luego concentrati anche nos hemos su concentrado quest'altro también picco sobre molto este più otro piccolo, pico mucho más a valori molto più pequeño, alti, a che abbiamo valores detto de che Q más altos, derivava que dijimos que dalla derivaba lavorazione de la okay? elaboración de la pasta. E vediamo Y che vemos que mentre quel sorprendentemente, picco mientras que rimane ese attraverso pico tutta la permanece cottura, a través de toda quando la non mettiamo cocción, cuando sale, no ponemos quel sal, picco, ese quella distanza pico, esa distancia caratteristica scompare característica in presenza di desaparece sale in en particolare, con la presencia de sal, quantità di en sale particular con la cantidad de sal indicata dal produttore. indicada por el productor. Ci siamo chiesti perché Nos il sale è preguntamos por stato qué la in sal precedenza mostrato che aumenta la anteriormente solubilità fue delle mostrado proteine que e aumenta la aumenta la solubilidad de la proteína degradazione y aumenta la del degradación glutine del a piccole gluten a forze ioniche. pequeñas fuerzas Quindi pensiamo iónicas. Y che entonces la pensamos que perdita di la questa pérdida de lunghezza esta caratteristica longitud dipenda característica dall'interferenza tra depende questi effetti. Questo è sì, dall'interplay, dalla combinazione di depende de questi la due effetti. combinación de estos dos efectos. E poi Y abbiamo fatto le después stesse misure hicimos las con la mismas pasta senza glutine. mediciones con la pasta sin Allora, gluten. come vedete, Entonces, como ven, il picco c'è anche el nella pasta pico senza glutine. existe también en la Quando la pasta cucino sin poco, gluten. Cuando la cocino l'altezza poco, del picco la rimane altura del pico sostanzialmente lì. permanece sustancialmente ahí. Appena proseguo alla cottura Apenas llego ideale, a la questi due cocción comportamenti ideal, el scomparso. pico Una ha volta che la pasta desaparecido è normale, completamente, mientras que para l'equilibrio la pasta cambia. Questa tradicional significa quedaba. che la Esto struttura quiere interna della decir que la pasta senza estructura interna glutine de la pasta sin gluten tiene
una evolución distinta respecto a la tradicional cuando es cocida. Y esto vemos, lo vamos a ver, porque falta la matriz típica. Podemos tomar 2pi griego sobre el valor máximo del pico, que es este caso, y tenemos la longitud característica de la gelinización de los almidones y ven que el tren es idéntico. Si tengo mucha sal, si no tengo tanta sal, aunque parezca que poner la justa cantidad de sal al final un poco preserva el pico estructural, por lo menos hasta la cocción ideal, que es este punto último aquí en naranja. Entonces, del Sachs, eh, por difracción a pequeños ángulos a rayos X, que hemos visto que la pasta regular tiene una tolerancia más alta a métodos de cocción no ideales. Entonces, si la coces por demás, no será tan asquerosa, pero podemos imaginar o hacer la hipótesis de que esto no depende en sí mismo de la gelinificación de los almidones, pero del hecho de que la matriz que sustituye el gluten, en este caso de la pasta gluten free, está hecha artificialmente, resiste menos a la cocción. El problema es que este segundo punto quedaba solo una hipótesis si hubiéramos usado solo los rayos X. Pero aquí llega la cosa buena. Los neutrones y rayos X ven el mundo de manera distinta, porque uno interactúa con potencial de Coulomb, los rayos X con pseudo potencial de Fermi, los neutrones. Ahora lo van a ver en las curvas, pero una imagen dice mucho más que mil curvas, 1000 palabras. Estas son imágenes de tomografía, ¿no? Con rayos X. Hay un proyectil sobre una máquina fotográfica, sobre un proyectil y sobre un teléfono. Estas son las imágenes tomadas sobre la misma muestra, pero usando los neutrones en cambio de los rayos X. ¿Cuál es la primera cosa que notan? Que en los rayos X existen partes de la muestra que son negras y otras partes que son blancas o transparentes. Los rayos X pasan a través de los mismos. En cambio, con los neutrones hay partes que son visibles ahora, por ejemplo, en este caso del proyectil, el polvo para disparar, y partes que son invisibles. En este caso, la parte del proyectil ve- eh, que verosímilmente es Questo la uso sempre a lezione. Sì, sì. Allora, nei raggi X, en los rayos X, como les decía, que son estos que está indicando con el cursor, ven que no veo nada, simplemente lo veo el proyectil gris o blanco, mientras que la punta es un gris oscuro tendiendo a negro. En cambio, si tomo el mismo objeto, lo mido con los neutrones, voy a ver que existe, que está el polvo para disparar y logro ver algo que con los rayos X es invisible. Al mismo tiempo, no veo la punta del proyectil, que es sí visible con los rayos X. Otro ejemplo que uso a menudo en la clase, haciendo el juego de que soy italiano, es el de la máquina, la cafetera Moka, que está hecha de aluminio, está el agua abajo, el café arriba. Si la pongo en un radio de rayos X, no veo nada, porque el metal interno no deja ver. En cambio, si lo pongo en un
l'acqua Veo, en bollicchia cambio, con el otro caso live veo el agua nella que caffettiera hierve mentre en la sto facendo cafetera mientras estoy ovviamente haciendo questo el è café. Naturalmente, gioco, potete este es un immaginare juego, che è pueden estremamente utile imaginar que es per extremadamente vedere material útil liquido a tempera, para ver cottura, materiales para infarinato, cocción. eccetera. Quindi questo era per darvi Esto l'idea es para di che darles cosa una intendo quando idea vi de detto que che i entiendo neutroni cuando e los i quark neutrones y vedono il rayos mondo in X maniera ven el diversa. mundo de manera distinta. Perché? ¿Por qué? Beh, perché quello che chiamiamo Porque lo que contrasto, è quello che mi llamamos permette contraste, di que me vedere una cosa permite o non ver una vederla, è cosa o no diverso dai verla, raggi es X, distinto entre los rayos X perché y los neutrones, interagiscono con la porque materia interactúan con la materia de in manera particolare distinta. En per i raggi particular, para los X il rayos X, contrasto el aumenta contraste linearmente aumenta linealmente. perché eh, genera l'electron cloud e quelle aumentano linearmente. Sì, aumenta in maniera el contraste monotona aumenta de manera con il numero monótona atomico, con el número perché dipende atómico, dalle porque nuvole di depende de elettroni las che si nubes accumulano. de electroelementos. Protoni o Hay elettroni vedo i protones o neutroni. electrones, veo más ese Nei elemento. neutroni invece En los vedo che neutrones, va en su e giù cambio, ven que sube completamente a y caso, baja perché completamente así, è difficile da por azar. prevedere. Ma Es la cosa difícil che ci interessa predecir, a pero noi la in cosa que particolare nos è che interesa a dall'altra parte nosotros en esterna della particular natura, es que por alguna, si chiama alguna quantum broma de la mechanics, naturaleza que se llaman l'idrogeno quantum ha un mechanics, el contrasto negativo hidrógeno tiene un e contraste il negativo deuterio ha un y contrasto el positivo. deuterio Ma questo tiene vuol un dire contraste che se io positivo, pero miscelo esto quiere decir que si semplicemente yo acqua, mezclo l'acqua rimane, simplemente è agua y organica, agua tutta la pesada, que materia es biologica importante che porque toda la circola materia è orgánica, desde la solidea, comida, las come i polimeri células, che studio, los polímeros que yo estudio, vive nell'acqua. vive en el Quindi agua. cambiando Entonces, semplicemente cambiando acqua e acqua, simplemente agua y agua chimicamente pesada, que sono químicamente movimenti no che son posso casi avere il idénticas, più pero por lo possibile, menos lo más posso cercano cambiare il posible, contrasto. puedo cambiar el Cosa vuol dire contraste. cambiare il ¿Qué quiere decir contrasto? el cambiar el Questo è un contraste? disegnetto Este es un che vi ho messo dibujito que hemos nell'articolo. puesto Allora, en el artículo. l'idea è che Entonces, la volevamo idea es que rifare queríamos l'immagine al rehacer la imagen microscopio al che avete visto microscopio que prima. ustedes vieron al In inicio. questo grafico En colori este diversi gráfico, vuol colores dire distintos quiere contrasti decir diversi, contrastes ok? Il distintos. contrasto del El glutine è contraste del alto, il gluten es amarillo, contrasto el contraste degli de amidi è los verde, almidones es il contrasto verde, el dell'acqua contraste è del agua grigio, il es contrasto gris y dell'acqua el pesante contraste è del agua rosso. pesada es Però azul. cos'è Pero, interessante? ¿qué es Chiaramente se ho solo interesante? acqua Claramente, si pesante, solo tengo agua acqua pesada en este oppure caso, ho solo solo tengo acqua normale, o solo tengo agua vedo normal, sia veo il giallo todo, che il veo verde, lo sia il amarillo glutine y el verde, es che gli decir, tanto amidi. el gluten como los Invece, almidones. En se cambio, mischio si acqua mezclo pesante agua e pesada acqua normale con agua a normal, concentrazioni a definite, concentraciones compresi il peso, definidas, 60% in peso, il el, contrasto del el solvente contraste del sarà lo solvente va a stesso ser del el glutine mismo del che gluten en este degli caso amidi. y de los Avendo lo stesso almidones en este contrasto, se hanno lo caso. stesso Si es el colore, mismo non lo contraste, vedo. el mismo color, Quindi i no lo neutroni veo. sostanzialmente Entonces si los neutrones permettono se di isolare permiten de aislar lavorando al mesh trabajando point, al punto di contrasto, al se punto volete, de contraste degli amidi de o del los glutine, almidones o del si permette di gluten, isolare nos il permite contenuto dell'altra aislar componente dell'immagine. el aporte de La del prima cosa che otro vedete componente. è La che queste primera sono cosa curve es que estas son curvas misurate con i medidas neutroni. con los neutrones. Quando abbiamo pieno Cuando contrasto tenemos in pleno acqua contraste en pesante, agua vediamo il pesada, picco vemos el dei, pico degli amidi. de los almidones. Quando lavoriamo un Cuando solvente che trabajamos en un mesh, solvente rende invisibile que il torna glutine, invisible el vediamo il gluten, picco degli amidi. vemos el pico de Quando los lavoriamo almidones. con Cuando solventi trabajamos che con rendono solvente invisibili que gli hace amidi, invisible il los picco almidones, el scompare pico completamente. desaparece en las curvas.
Y por lo tanto, ¿qué nos permite hacer? Nos permite verificar la hipótesis de inicio hecha después de las medidas con rayos X, que la pasta normal resiste mejor, no tanto por cómo se da la gelificación de los almidones, sino porque la matriz que preserva resiste mejor a la cocción. Y por lo tanto, lo que hicimos fue hacer estas mediciones en diferentes tiempos de cocción de la pasta y después hemos hecho un gráfico en el cual hemos dividido la intensidad de la pasta medida en las distintas cocciones por la intensidad de la pasta eh, que- de Perché la. abbiamo fatto sì, della pasta non cotta. Cruda, yes. Entonces, lo que hicieron fue la medición de pasta cruda, no cocida. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy pequeñas y si hago una división, Evidenzio di più i cambiamenti. evidencio más los Cosa abbiamo cambios. visto? ¿Y qué Abbiamo visto vimos? che Vimos que la pasta la pasta normale a Q normal, bassi, a Q bajos, que es che esta, sono queste curve, son estas rimane curvas, permanece essenzialmente non cambiata. principalmente no cambiada, Mentre la mientras pasta que la senza pasta glutine sin ha delle gluten variazioni tiene molto variaciones muy significative per quelle significativas. lunghezze caratteristiche Por di esas qualche longitudes características decina o de centinaia di algunas metri. decenas o centenares de AQ bajos. Ehm, Comunque per entrambe le Para paste era entrar en chiaro las che pastas, gli amidi perdono los la struttura almidones iniziale. E pierden abbiamo la verificato estructura y lo hemos quell'ipotesi verificado, iniziale. esa hipótesis inicial. Ora, la pasta regolare, La quindi pasta non ho regular, capito ¿qué es lo que hemos usando Sans, entendido? è Usamos el omogenea, SANS. gli Es starch, gli amidi sono homogénea, circondati los da gránulos están glutine, circundados de che durante la gluten, que cottura durante la resiste un po' cocción meglio resiste rispetto mejor alla respecto pasta a la senza glutine. pasta sin Per cui la gluten, pasta por senza lo glutine cual la resiste pasta sin meno gluten alla resiste cottura menos a in la cocción condizioni en non ottimali. condiciones no óptimas. E quindi in conclusione, En conclusión, entonces, queste sono le estas son conclusioni las combinando conclusiones i raggi X e combinando i rayos neutroni. X y neutrones. La prima cosa che La era primera abbastanza cosa que es sorprendente quando abbiamo bastante fatto questo sorprendente cuando esperimento hicimos è el che primer avevamo dei experimento dati es que chiari. teníamos datos Perché calcola, clave, io porque tutta l'altra ricerca che si faccio la toda la faccio otra su dei investigación que modelli, hago la hago dei modelli sobre quindi modelos, e justamente un po' di agua polimero, y che un posso poco de controllare polímero que perfettamente. puedo La controlar pasta, potete perfectamente para immaginarvi, la è un pasta. Pueden casino. imaginarse que es Invece, un queste tecniche quilombo, disculpen. avanzate sono En state cambio, sempre un po' di estas nicchia, técnicas quindi avanzadas, que son un poco de nicho desde hace años, pueden ser aplicadas anche a efectivamente prodotti también supermercato. a productos que se compran en el Naturalmente abbiamo supermercado. verificato che i Obviamente hemos granuli verificado di que los amido gránulos de gelan durante la almidón cottura existían e gelan visto durante che la la cocción y matrice della vimos que pasta la senza matriz de glutine la è pasta sin meno, gluten es meno resistente. menos Perché tutto questo è resistente. ¿Por interessante? qué? Perché Esto es todo adesso uno può interesante, porque pensare di ahora puede modificare la pensar en ricetta modificar la della receta matrice de la matriz artificiale del artificial glutine nella del pasta senza gluten en la glutine pasta sin e ottenere gluten y una miglior obtener qualità, una un mejor miglior calidad, feeling un nella mejor feeling masticazione. con en la masticación, etcétera, etcétera. Sono andato orrendanamente lungo, naturalmente, Eh, penso, eh, però eh, voglio darvi un Les paio quiero di dar idee su cosa un par de faremo ideas de qué vamos a prossimamente. hacer Allora, próximamente. chiaramente Entonces, abbiamo detto che claramente hemos questo dicho picchetto que qua este era pequeño pico aquí determinato estaba all'estrusio per determinado por la fare lo spaghetti, extrusión che para è hacer prendere la pasta, l'impasto, que es de farlo tomar la passare masa y hacerlo pasar attraverso a través de orifici orificios a muy finos y velocità a e forze velocidad y riguardi. fuerzas Quindi la de domanda importancia. è Entonces, la quel pregunta piccolo, quella es, ese struttura pico, fine qua esta estructura
fina, cambia si hacemos tipos de pasta distintos, si usamos il bucatini o i fusilli o le orecchiette, etcétera, etcétera. Entonces, ya he recibido tiempos máquina para hacer experimentos y en julio vamos a estudiar este proceso. Otra pregunta es que la pasta que hemos estudiado en el momento simplemente era agua y harina. ¿Qué pasa si producimos pastas, la pasta verde de lasaña, si le ponemos espinaca, si ponemos el negro de sepia, si le ponemos un poco los tallarines, que le ponemos un montón de huevo? ¿Cómo estos extra ingredientes cambian la microestructura de la pasta? Este es otro experimento que hacemos a la brevedad para entender qué es lo que Un pasa. esperimento un po' più Un avanzato che experimento sarebbe más quello avanzado que del nuovo haremos al inicio del año modello di cosa si próximo può para fare darles con lo un poco de scattering la idea que se puede è hacer con el che scattering es que vamos a medir come la en struttura tiempo della real cómo pasta la estructura cambia de la durante la pasta cambia digestione durante la nella bocca, digestión en la boca, en el nell'intestino. estómago y en el E intestino. all'inizio Y al faremo inicio probabilmente solo vamos a hacer pasta regolare probablemente solo pasta con pasta regular o contra pasta sin avere poche gluten, variabili. para no tener tantas E poi un ultimo variables. Y un punto, último punto, non so quanti di voi sono no sé cuántos de a ustedes conoscenza se questo sport si chiama conocen perennial cereal, sostanzialmente estos mentre il perennial, rice lo mientras semino, cereal, mientras lo el raccogli e trigo lo yo lo sé, lo seminiamo, siembro y después el año lo istintivamente recojo come y introdurre al año próximo tengo que volver il a pianto, sembrar estos li perennial, raccolgo, los cammino planto, los liberamente recojo, pero no tengo que dall'insieme volverlos a plantar porque e las raíces dopo quedan en posso el fare terreno una y el año seconda o siguiente seconda puedo hacer una segunda questi recolección, sono insomma in cosecha. produzione, queste Estos sono ya le están en farine in Paesi producción, Uniti, están alcuni Stati las Uniti circa, harinas en Estados però la Unidos, pasta non è che pero sia la buona. pasta Quindi todavía abbiamo no es iniziato a rica. controllare questi Hemos immagini iniciado a controlar sotto estas imágenes farina de abajo que son semivaria, harina, in arancioni, los que e son farina, y pasta cereale harina perenne che si chiama quinoa, perenne que se e lì ci llama sono quinza. delle differenze Y hay sostanziali unas diferencias che vanno a capire poi sustanciales, ¿no? Que tenemos que cosa entender succede qué pasa usando quest'altro tipo di usando farina este otro tipo all'interno de della farina, pasta. de harina en la microestructura E de con la questo, pasta. Y questo l'argomento, con se esto volete saperne di me più, detengo acá. Si poi ustedes quieren contestualmente saber potete más leggere l'articolo del che TOC, ho letto con Lo Professor pueden leer el Cecily Pavez, artículo. che l'ha pubblicato eh, su Food and y que está Agroecology publicado quest'anno. en Food E Hydrocolloids naturalmente y se pensate naturalmente che si ustedes qualcosa di quello piensan che ho que fatto algo vedere de lo possa que les essere mostré pueda interessante ser de per te interés o la tua para su compagnia, investigación, para vuestra entrando nei compañía, dati etc., a no contattare duden en Judith contactar a me. Judith o a Noi mí. onestamente siamo Y yo estamos, abbastanza honestamente, aperti a somos avere abiertos para persone tener students estudiantes nei de nostri laboratori maestrías per usare queste tecniche visitan avanzata nuestros laboratorios para sotto aplicar esta la técnica avanzada consapevolezza en che sia alimentos en general. normale, non che sia No, bello trasferire questi lo tipi di importante es que sean prodotti alimentos reales y no studiati que perché sean sono fatti modelos, porque ya o estamos quantomeno li cansados de usiamo esto y per los capire usamos, cose sí, diverse, para sostanzialmente. entender cosas Con distintas. questo ovviamente Con esto, devo ringraziare obviamente, chi tengo que paga questa agradecer a ricerca, in quien paga particolare Spartan esta Foundation, l'Institute of Chemistry, investigación. le Large Facility, ISIS, ILL e Diamond che ci hanno Son dato todas il estas fundaciones que tempo están aquí macchina e grazie per avermi presentes y ascoltato. Spero gracias di por essere haberlo di essermi escuchado y si utile. tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Hay una pregunta que te voy a compartir. Ok, aspetta, allora, smetto di condividere o... Ok.
Ah, Último. sì. La pregunta dice, en la pasta analizada, comparación entre gluten y sin gluten, ¿existen también otros ingredientes, además de la sémola del grano duro, pasta con gluten, harina de maíz y arroz, pasta sin gluten? Ah, está también el E471 y en esta última, ¿qué puede influir sobre la estructura? Sería interesante analizar una pasta sin gluten que no contenga este aditivo. ¿Puede hacer algún comento al respecto? Aspetta, e questo qua nella pasta analizzata, confondo tra glutine e senza glutine, ci sono anche altri ingredienti, oltre alla semola di grano duro, farina di mais, c'è anche l'E471 in quest'ultima che può influire sulla struttura. Sarebbe interessante analizzare una pasta senza glutine che non contenga questo additivo. Assolutamente un'ottima domanda Absolutamente, es una e óptima assolutamente pregunta d'accordo. y estoy Sostanzialmente totalmente de acuerdo. questa è un po' Principalmente l'idea che esta es un poco abbiamo la per andare idea que avanti. tenemos para Vogliamo ir trattare la adelante. pasta come un Eh, materiale, y queremos come fosse una tratar a sospensione di la pasta como polimeri si o fuera una un suspensión de metallo polímeros o un e metal vogliamo y capire queremos cambiando entender cambiando le singole parti las partes dell'embrione individuales de la cosa cambia per la muestra struttura. que cambia para la estructura. Entonces, Quindi sì, sí, assolutamente d'accordo, sarebbe absolutamente molto estoy de acuerdo, interessante e sería muy anzi sarebbe interesante. bene Y es más, farlo si tienen diretto, ideas, mettermi in les repito, contatto se pueden poner en e contacto conmigo saremo y vamos a contenti di estar muy esplorare contentos la de possibilità. explorar la Ecco, era posibilidad. nato come un gioco e ora Esto siamo nació arrivati como un molto juego, sorpresi, abbiamo hemos fatto quedado tutti muy quei sorprendidos de esperimenti haber hecho todos estos per darvi un'idea, experimentos y un darles giorno di tempo un macchina, una día de carburante di tiempo facility che si aggira máquina tra i eh, 25.000 e i que está 35.000 entre los euro per 25.000 y autonomia. 35.000 Eravamo un po' euros por scettici, día. sono Éramos dati un per poco misurare la pasta. escépticos que fueran dados para medir la E quindi ci pasta siamo partiti y un po' così alla entonces cieca arrancamos un poco e así avevamo a scelto la appunto il ciega y habíamos riso e elegido el il arroz corn perché y erano el corn, le più semplici. porque eran los más Sicuramente la simples, pero domanda tocca un seguramente la punto importante. pregunta toca un punto importante. Preguntas por el momento. Ok, perfetto. Bene, allora ringrazio Agradezco enormemente entonces il enormemente professor Andrea al Scotti profesor perché Andrea Scotti ha porque affrontato un tema di ha afrontado particolare un tema de interesse, soprattutto per particular l'attività interés, che si sobre riguarda todo para la il actividad que se territorio refiere al italiano, ma territorio, tanto anche italiano argentino. como Quindi penso argentino. Y che por lo sia tanto uno pienso spunto per que una sea serie un di punto de partida para toda una riflessioni serie de e reflexiones speriamo di y risentirci esperamos de presto volver su a questo tema contactarnos perché pronto sobre este effettivamente tema porque risulta veramente interessante. efectivamente Quindi resulta del ti todo ringrazio tanto interesante. per la tua disponibilità Andrea, te in agradezco Italia, muchísimo, y toda Alessandro Italia y Piovesana toda qui Suecia. Y aquí dall'Argentina e también quindi insomma Alessandro Piovesana te speriamo agradece di desde rapporti Argentina spero y continuino espero insomma. que estas Va bene. relaciones Grazie mille per la continúen. possibilità, mi ha fatto Gracias piacere por la tornare a casa posibilidad. Ha sido tramite Zoom muy e un grazie a gusto para mí tutti volver a casa, e aunque quindi sea por tenetevi in Zoom, contatto, y se chiaramente pueden poner en contacto tramite conmigo si tienen email otras eccetera. preguntas o ideas que Perfecto, puedan quindi resultar grazie molto. interesantes. Ciao. Bueno, quería comentar que el seminario quedará disponible en nuestro canal de YouTube, Mita-Medio TV, en los próximos días. También estará disponible en la página web de Mita, en la parte Uniparma en italiano. Así que está presente sia en castellano el canal Mita TV en YouTube que en la parte en italiano
en la página web de Mita, en la parte de Uniparma. Bueno, y quería además decirle que el próximo seminario será el 23 de junio. Tendrá como título Alimentos ultraprocesados, que lo dará la doctora Sara La Mónaca, que es la directora de regulaciones de la Cámara Food Drink Europe, que es la cámara más importante de Europa, y hablará sobre este tema. Así que muchas gracias al profesor Antoniazzi, al profesor Bonazzi y al profesor Andrea Scotti por la importante seminario. Muchas gracias a todos. Soprattutto al professor Andrea Scotti. Grazie. Buona serata. Ciao. Muchas gracias. Hasta luego.